जय श्री जगन्नाथ। आज जुलाई 19 तारिख रविवार। चलतु नजर पकाइबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक ता पूर्वर आपण मैंने कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु आपण मैंने कौ जिल्लारू आम वीडियो देखुचंती आमको कमेंट करी निश्चिंत जणातु। कैंसर रोगी बड़ आश्वासना आयुष्मान कार्ड रे मिलिबो मागणा चिकित्सा। ओडिशार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक बड़ परिवर्तन आउ अर्थ अभाव अधारू रहिबनी कैंसर चिकित्सा। आयुष्मान भारत योजना रे 121 नुआ पैकेज सामिल करी राज्यर कोटी कोटी जनसाधारण आशार नुआ किरण देखैछंती मोहन सरकार। जानतु किपर एही योजनार बदलाइबो कैंसर रोगी भाग्य। कैंसर बा कर्कट एपरी एक रोग जहाँ केवल शरीर को नुहे बरं रोगीर परिवार को आर्थिक और मानसिक स्तर में संपूर्ण भांगी दिए। विशेषकर गरीब और मध्यवित्त परिवार पई एही रोगर व्ययबहुल चिकित्सा करने अनेक समय असंभव पड़े। एही समस्या को दृष्टि रखी ओडिशा सरकार एक बड़ घोषणा करछंती। एबे राज्यर आयुष्मान कार्ड जरिया कैंसर रोगी को मागणा और उन्नत मानर चिकित्सा सुविधा जोगाई दियाजिबो। राज्य स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना अनुसार आयुष्मान भारत योजना रे कैंसर चिकित्सा पई नुआ 121 पैकेज जोड़िबा को निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर सरकारी विभाग नारे जालियाती जीपीडीओ पीए पदोन्नतिर नकली आदेश भाइराल। पंचायतराज विभाग नारे नकली पदोन्नति आदेश भाइराल। जिलापाल को सतर्क कले सरकार। जीपीडीओ और पीए पदोन्नति नारे घूरी बुलुछि नकली आदेश। गृह विभाग को एफआईआर और साइबर तदंत पई अवगत कला पंचायतीराज विभाग। पंचायतीराज और पानीय जल विभाग नारे जाल पदोन्नति आदेश प्रस्तुत करी सामाजिक गणमाध्यम रे प्रसार कर घटना को नहीं राज्य सरकार सतर्क होइछंती। एही जाल आदेश को संपूर्ण भावे खारज करबा सह एहाकु विश्वास न करबाकू पंचायतीराज और पानीय जल विभाग पक्षरु समस्त जिलापाल और जिला प्रशासन को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर एप्रिल मे रे एका सांगरे होई पारे पंचायत और पौर निर्वाचन प्रस्तुति आरंभ। राज्य रे जनगणना कार्य शेष होबा परे पंचायत और पौर निर्वाचन कराजिबो। एथिपई राज्य निर्वाचन आयोग प्रस्तुति आरंभ करिछि। आसंता एप्रिल किंबा मे मासरे उभय पंचायत और पौर निर्वाचन एका सांगरे कराजिबार संभावना रहिछि। एहा पूर्वरु पौराध्यक्ष पद मध्य संरक्षण पई तालिका प्रकाश पाइछि। संरक्षण तालिका प्रकाश परे डोर टू डोर सर्वे कराजिबो। एनसीसी अंचल रे प्रत्येक वार्ड पर गोटे लेखाएं मतदान केन्द्र व्यवस्था कराजिबो। परवर्ती खबर अगस्ट रे दिल्ली रे हेबो इन्वेस्टर्स रोड शो। शिल्प मंत्री संपद स्वाई को सूचना। अगस्ट रे दिल्ली रे हेबो इन्वेस्टर्स रोड शो। दिल्ली रे फोकस रे एरिया रहिबो खाद्य प्रक्रियाकरण सेक्टर। रोड शो रे टीम ओडिशा नेतृत्व नब मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विभिन्न पुंजीपति सह मुख्यमंत्री व्यक्तिगत भावे आलोचना करिवे। एने शिल्प मंत्री संपद स्वाई गत 2 वर्ष रे ओडिशा को अनेक पुंजी आसीछि एवं शिल्प मध्य आरंभ होईछि। आम सरकार नियमित भावे पुंजी निवेश शिल्प प्रतिष्ठा एवं नियुक्ति उपरे समीक्षा करुछि। शिल्प प्रतिष्ठा सह ओडिशार युवक और युवती माने किपरि शिल्प वातानुकूल पदक्षेप दक्षता पाइबे सेथिपई भी ध्यान दउछु। विश्व दक्षता प्रतियोगिता रे ओडिशा चैंपियन होबो। ओडिशार दक्ष मानव संबल प्रमाणित करुछि। परवर्ती खबर लक्षाधिक टंकार ब्राउन सुगार जबत अभियुक्त गिरफ। चोरा निशामुक्त ओडिशा गठन पई राज्य सरकार जोरदार उद्यम चलाइथिबा बेले नयागढ़ जिला रणपुर अबकारी थाना अंचल रे धड़ा जहर चोरा कारोबार जारी रहिछि। अबकारी विभाग प्रति चैलेंज दबा मुंड व्यथार कारण पलटिछि। कर्मचारी अभाव जोगु हाथ टेकी देथिला। अबकारी विभाग इति मध्य रणपुर अबकारी अधिकारी भावे शशिकांत राउत जोगदेवा परे नयागढ़ अबकारी आरक्षी अधीक्षक ज्ञानरंजन पंडा निर्देश क्रमे जुलाई 18 तारिख जड़े युवक को सन्देहर अटक रखी तनखी करथिले। तनखी ताठारू 65 ग्राम ब्राउन सुगार जबत करथिले। परवर्ती खबर 2 लघुचाप सत्वे 5 जिले में नियंटिया वर्षा। जून 1 रु जुलाई 17 सुधा राज्य में स्वाभाविक 382.8 मिलीमीटर वर्षा होबाकु थिबा बेले 446.9 मिलीमीटर वर्षा हेलानी। एहार स्वाभाविक वर्षा ठारू 17% अधिक। जून 1 रु 30 सुधा राज्य में 110.3 मिलीमीटर वर्षा होइतला। मास पुरीबाकु आहुरी 14 दिन बाकी रहिछि। एही 2 सप्ताह रे राज्य में केते परिमाण रे वर्षा होछि ताहा उपरे पाणीपाग और जल संपद विभाग नजर
ନଜର ରଖିଛି। ତେବେ ଜୁଲାଇରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି। କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କରୋନା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 339ଟି ମାମଲା। ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ କରୋନା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ 300ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୁଲାଇ ମାସର ମାତ୍ର 17 ଦିନରେ ଦେଶରେ 339 ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ 4 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କେରଳରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 64 ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 43, ଦିଲ୍ଲୀରେ 18, ତାମିଲନାଡୁରେ 39, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ 18, ରାଜସ୍ଥାନରେ 12 ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 12 ମାମଲା ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 4 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କଡପ୍ପା ଜିଲ୍ଲା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଧାରୁ ରହିବନି କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ 121ଟି ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜ ସାମିଲ କରି ରାଜ୍ୟର କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ନୂଆ କିରଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଏହି ଯୋଜନାର ବଦଳାଇବ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। କ୍ୟାନ୍ସର ବା କର୍କଟ ଏପରି ଏକ ରୋଗ ଯାହା କେବଳ ଶରୀରକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ରୋଗୀର ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହି ରୋଗର ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଅସମ୍ଭବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୂଆ 121ଟି ପ୍ୟାକେଜ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରୀ ବିଭାଗ ନାଁରେ ଜାଲିଆତି। ଜିପିଡିଓ ପିଏ ପଦୋନ୍ନତିର ନକଲି ଆଦେଶ ଭାଇରାଲ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ନାଁରେ ନକଲି ପଦୋନ୍ନତି ଆଦେଶ ଭାଇରାଲ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ ସରକାର। ଜିପିଡିଓ ଓ ପିଏ ପଦୋନ୍ନତି ନାଁରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ନକଲି ଆଦେଶ। ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଏଫଆଇଆର ଓ ସାଇବର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅବଗତ କଲା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ନାଁରେ ଜାଲ ପଦୋନ୍ନତି ଆଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜାଲ ଆଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ ମେରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସରେ ଉଭୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପରେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଏନସିସି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଗଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସୂଚନା। ଅଗଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫୋକସ୍ରେ ଏରିଆ ରହିବ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସେକ୍ଟର। ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବିଭିନ୍ନ ପୁଞ୍ଜିପତି ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏନେଇ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନେକ ପୁଞ୍ଜି ଆସିଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମ ସରକାର ନିୟମିତ ଭାବେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ କିପରି ଶିଳ୍ପ ବାତାନୁକୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ଦକ୍ଷତା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାମ୍ପିୟନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଚୋରା ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧଳା ଜହର ଚୋରା କାରବାର ଜାରି ରହିଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରଣପୁର ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଶଶିକାନ୍ତ ରାଉତ ଯୋଗଦେବା ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଅବକାରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ
जुलाई 18 तारिख जड़े युवक सन्देहर अटक रखी तनखी करथिले। तनखीरे ताठारू 65 ग्राम ब्राउन सुगार जबत करथिले। परवर्ती खबर। 2 लघुचाप सत्वे 5 जिले में नियंटिया वर्षा। जून 1 रु जुलाई 17 सुधा राज्य में स्वाभाविक 382.8 मिलीमीटर वर्षा होबाकु थिबा बेले 446.9 मिलीमीटर वर्षा हेलानी। एहार स्वाभाविक वर्षा ठारू 17% अधिक। जून 1 रु 30 सुधा राज्य में 110.3 मिलीमीटर वर्षा होइतला। मास पूरीबाकु आहुरी 14 दिन बाकी रहिछि। एही 2 सप्ताह रे राज्य में केते परिमाण रे वर्षा होछि ताहा उपरे पाणीपाग और जल संपद विभाग नजर रखिछि। तेबे जुलाई रे 2टी लघुचाप सृष्टि होइतिले मध्य देवगढ़, नवरंगपुर, कलाहांडी, मालकानगिरी और गजपति जिले में नियंटिया वर्षा होइतिबार पाणीपाग विभाग रिपोर्ट करुछि। कोरापुट, रायगढ़, गंजाम, नुआपड़ा, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, बालेश्वर और मयूरभंज रे स्वाभाविक वर्षा होइछि। बलांगीर, अनुगुल, नयागढ़, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, भद्रक और केन्दुझर रे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा होइछि। परवर्ती खबर। देश में वृद्धि पाउछि कोरोना। ए पर्यंत 339टी मामला। पुणी थरे देश में कोरोना चिंता बढ़ाई। देश में कोरोना वृद्धि पाउछि एवं रोगी संख्या मध्य वृद्धि पाउछि। सारा देश में 300 रु अधिक कोरोना रोगी चिन्हट होइछन्ति एवं मृत्युर रिपोर्ट मध्य आसुछि। देश में पुणी थरे कोरोना भाइरस व्यापिबारे लागिछि। जुलाई मासर मात्र 17 दिन में देश में 339 मामला रिपोर्ट होइछि एवं 4 जन रोगी मृत्यु मध्य होइछि। केरल में सर्वाधिक मामला रिपोर्ट होइछि। कर्नाटक में 64 मामला रिपोर्ट होइछि। महाराष्ट्र में 43, दिल्ली में 18, तमिलनाडु में 39, अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज में 18, राजस्थान में 12 और आंध्र प्रदेश में 12 मामला रही। आंध्र प्रदेश में 4 जन रोगी मृत्यु होइछि एवं राज्यर कडप्पा जिला भाइरस द्वारा संक्रमित होइछि। परवर्ती खबर। कैंसर रोगी बड़ आश्वासना। आयुष्मान कार्ड रे मिलिबो मागणा चिकित्सा। ओडिशार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक बड़ परिवर्तन। आउ अर्थ अभाव अधारू रहिबनी कैंसर चिकित्सा। आयुष्मान भारत योजना रे 121टी नुआ पैकेज सामिल करी राज्यर कोटी कोटी जनसाधारण आशार नुआ किरण देखैछन्ति मोहन सरकार। जानतु किपरि एही योजनार बदलाइबो कैंसर रोगी भाग्य। कैंसर बा कर्कट एपरि एक रोग जहाँ केवल शरीर को नुहे बरं रोगीर परिवार को आर्थिक और मानसिक स्तर में संपूर्ण भांगी दिए। विशेषकर गरीब और मध्यवित्त परिवार पई एही रोगर व्ययबहुल चिकित्सा करने अनेक समय असंभव पड़े। एही समस्या को दृष्टि रखी ओडिशा सरकार एक बड़ घोषणा करछन्ति। एबे राज्यर आयुष्मान कार्ड जरिया कैंसर रोगी को मागणा और उन्नत मानर चिकित्सा सुविधा जोगाई दियाजिबो। राज्य स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिक सूचना अनुसार आयुष्मान भारत योजना रे कैंसर चिकित्सा पई नुआ 121टी पैकेज जोड़िबा को निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर। सरकारी विभाग नारे जालियाती। जीपीडीओ पीए पदोन्नतिर नकली आदेश भाइराल। पंचायतराज विभाग नारे नकली पदोन्नति आदेश भाइराल। जिलापाल को सतर्क कले सरकार। जीपीडीओ और पीए पदोन्नति नारे घूरी बुलुछि नकली आदेश। गृह विभाग को एफआईआर और साइबर तदंत पई अवगत कला पंचायतीराज विभाग। पंचायतीराज और पानीय जल विभाग नारे जाल पदोन्नति आदेश प्रस्तुत करी सामाजिक गणमाध्यम रे प्रसार कर जायतिबा घटना को नहीं राज्य सरकार सतर्क होइछन्ति। एही जाल आदेश को संपूर्ण भावे खारज करबा सह एहाकु विश्वास न करबाकू पंचायतीराज और पानीय जल विभाग पक्षरु समस्त जिलापाल और जिला प्रशासन को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर। एप्रिल मे रे एका सांगरे होई पारे पंचायत और पौर निर्वाचन प्रस्तुति आरंभ। राज्य रे जनगणना कार्य शेष होबा परे पंचायत और पौर निर्वाचन कराजिबो। एथिपई राज्य निर्वाचन आयोग प्रस्तुति आरंभ करिछि। आसंता एप्रिल किंबा मे मासरे उभय पंचायत और पौर निर्वाचन एका सांगरे कराजिबार संभावना रहिछि। एहा पूर्वरु पौराध्यक्ष पद मध्य संरक्षण पई तालिका प्रकाश पाइछि। संरक्षण तालिका प्रकाश परे डोर टू डोर सर्वे कराजिबो। एनसीसी अंचल रे प्रत्येक वार्ड पर गोटे लेखाएं मतदान केन्द्र व्यवस्था कराजिबो। परवर्ती खबर। अगस्ट रे दिल्ली रे हेबो इन्वेस्टर्स रोड शो। शिल्प मंत्री संपद स्वाई को सूचना। अगस्ट रे दिल्ली रे हेबो इन्वेस्टर्स रोड शो। दिल्ली रे फोकस रे एरिया रहिबो खाद्य प्रक्रियाकरण सेक्टर। रोड शो रे टीम ओडिशा नेतृत्व नब मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विभिन्न पुंजीपति सह मुख्यमंत्री व्यक्तिगत भावे आलोचना करिवे। एने शिल्प मंत्री संपद स्वाई गत 2 वर्ष रे ओडिशा को अनेक पुंजी आसीछि एवं शिल्प मध्य आरंभ होईछि। आम सरकार नियमित भावे पुंजी निवेश शिल्प
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ କିପରି ଶିଳ୍ପ ବାତାନୁକୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ଦକ୍ଷତା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାମ୍ପିୟନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଚୋରା ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧଳା ଜହର ଚୋରା କାରବାର ଜାରି ରହିଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରଣପୁର ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଶଶିକାନ୍ତ ରାଉତ ଯୋଗଦେବା ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଅବକାରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହର ଅଟକ ରଖି ତନଖି କରିଥିଲେ। ତନଖିରେ ତାଠାରୁ 65 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 2 ଲଘୁଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା। ଜୁନ୍ 1ରୁ ଜୁଲାଇ 17 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ 382.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 446.9 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ଏହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ 17% ଅଧିକ। ଜୁନ୍ 1ରୁ 30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 110.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ମାସ ପୂରିବାକୁ ଆହୁରି 14 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଏହି 2 ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି। ତେବେ ଜୁଲାଇରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି। କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କରୋନା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 339ଟି ମାମଲା। ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ କରୋନା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ 300ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୁଲାଇ ମାସର ମାତ୍ର 17 ଦିନରେ ଦେଶରେ 339 ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ 4 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କେରଳରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 64 ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 43, ଦିଲ୍ଲୀରେ 18, ତାମିଲନାଡୁରେ 39, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ 18, ରାଜସ୍ଥାନରେ 12 ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 12 ମାମଲା ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 4 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କଡପ୍ପା ଜିଲ୍ଲା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଧାରୁ ରହିବନି କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ 121ଟି ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜ ସାମିଲ କରି ରାଜ୍ୟର କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ନୂଆ କିରଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଏହି ଯୋଜନାର ବଦଳାଇବ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। କ୍ୟାନ୍ସର ବା କର୍କଟ ଏପରି ଏକ ରୋଗ ଯାହା କେବଳ ଶରୀରକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ରୋଗୀର ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହି ରୋଗର ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଅସମ୍ଭବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୂଆ 121ଟି ପ୍ୟାକେଜ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରୀ ବିଭାଗ ନାଁରେ ଜାଲିଆତି। ଜିପିଡିଓ ପିଏ ପଦୋନ୍ନତିର ନକଲି ଆଦେଶ ଭାଇରାଲ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ନାଁରେ ନକଲି ପଦୋନ୍ନତି ଆଦେଶ ଭାଇରାଲ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ ସରକାର। ଜିପିଡିଓ ଓ ପିଏ ପଦୋନ୍ନତି ନାଁରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ନକଲି ଆଦେଶ। ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଏଫଆଇଆର ଓ ସାଇବର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅବଗତ କଲା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ନାଁରେ ଜାଲ ପଦୋନ୍ନତି ଆଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜାଲ ଆଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
एप्रिल मे रे एका सांगरे होइपारे पंचायत और पौर निर्वाचन प्रस्तुति आरंभ। राज्य में जनगणना कार्य शेष होगा परे पंचायत और पौर निर्वाचन कराजिबो। एथिपाई राज्य निर्वाचन आयोग प्रस्तुति आरंभ करिछि। आसंता एप्रिल किंबा मे मासरे उभय पंचायत और पौर निर्वाचन एका सांगरे कराजिबार संभावना रहिछि। एहा पूर्वरु पौराध्यक्ष पद मध्य संरक्षण पई तालिका प्रकाश पाइछि। संरक्षण तालिका प्रकाश परे डोर टू डोर सर्वे कराजिबो। एनसीसी अंचल प्रत्येक वार्ड पर गोटे लेखाएं मतदान केन्द्र व्यवस्था कराजिबो। परवर्ती खबर अगस्ट रे दिल्ली रे हेबो इन्वेस्टर्स रोड शो। शिल्प मंत्री संपद स्वाई को सूचना। अगस्ट रे दिल्ली रे हेबो इन्वेस्टर्स रोड शो। दिल्ली रे फोकस रे एरिया रहिबो खाद्य प्रक्रियाकरण सेक्टर। रोड शो रे टीम ओडिशा नेतृत्व नब मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विभिन्न पुंजीपति सह मुख्यमंत्री व्यक्तिगत भावे आलोचना करिवे। एने शिल्प मंत्री संपद स्वाई गत 2 वर्ष रे ओडिशा को अनेक पुंजी आसीछि एवं शिल्प मध्य आरंभ होईछि। आम सरकार नियमित भावे पुंजी निवेश शिल्प प्रतिष्ठा एवं नियुक्ति उपरे समीक्षा करुछि। शिल्प प्रतिष्ठा सह ओडिशार युवक और युवती माने किपरि शिल्प वातानुकूल पदक्षेप दक्षता पाइबे सेथिपाई भी ध्यान दउछु। विश्व दक्षता प्रतियोगिता रे ओडिशा चैंपियन होबो। ओडिशार दक्ष मानव संबल प्रमाणित करुछि। परवर्ती खबर लक्षाधिक टंकार ब्राउन सुगार जबत अभियुक्त गिरफ। चोरा निशामुक्त ओडिशा गठन पई राज्य सरकार जोरदार उद्यम चलाइथिबा बेले नयागढ़ जिला रणपुर अबकारी थाना अंचल में धड़ा जहर चोरा कारोबार जारी रही। अबकारी विभाग प्रति चैलेंज दबा मुंड व्यथार कारण पलटिछि। कर्मचारी अभाव जोगु हाथ टेकी देथिला। अबकारी विभाग इति मध्य रणपुर अबकारी अधिकारी भावे शशिकांत राउत जोगदेवा परे नयागढ़ अबकारी आरक्षी अधीक्षक ज्ञानरंजन पंडा निर्देश क्रमे जुलाई 18 तारिख जड़े युवक सन्देहर अटक रखी तनखी करथिले। तनखी ताठारू 65 ग्राम ब्राउन सुगार जबत करथिले। परवर्ती खबर 2 लघुचाप सत्वे 5 जिले में नियंटिया वर्षा। जून 1 रु जुलाई 17 सुधा राज्य में स्वाभाविक 382.8 मिलीमीटर वर्षा होबाकु थिबा बेले 446.9 मिलीमीटर वर्षा हेलानी। एहार स्वाभाविक वर्षा ठारू 17% अधिक। जून 1 रु 30 सुधा राज्य में 110.3 मिलीमीटर वर्षा होइतला। मास पूरीबाकु आहुरी 14 दिन बाकी रहिछि। एही 2 सप्ताह रे राज्य में केते परिमाण रे वर्षा होछि ताहा उपरे पाणीपाग और जल संपद विभाग नजर रखिछि। तेबे जुलाई रे 2टी लघुचाप सृष्टि होइतिले मध्य देवगढ़ नवरंगपुर कलाहांडी मालकानगिरी एवं गजपति जिल्ला रे नियंटिया वर्षा होइतिबार पाणीपाग विभाग रिपोर्ट करुछि। कोरापुट रायगढ़ गंजाम नुआपड़ा संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ बालेश्वर एवं मयूरभंज रे स्वाभाविक वर्षा होइछि। बलांगीर अनुगुल नयागढ़ खोर्धा कटक जगतसिंहपुर जाजपुर भद्रक एवं केन्दुझर रे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा होइछि। परवर्ती खबर देश में वृद्धि पाउछि कोरोना। ए पर्यंत 339 मामला। पुणी थरे देश में कोरोना चिंता बढ़ाई। देश में कोरोना वृद्धि पाउछि एवं रोगी संख्या मध्य वृद्धि पाउछि। सारा देश में 300 रु अधिक कोरोना रोगी चिन्हट होइछन्ति एवं मृत्युर रिपोर्ट मध्य आसुछि। देश में पुणी थरे कोरोना भाइरस व्यापिबारे लागिछि। जुलाई मासर मात्र 17 दिन में देश में 339 मामला रिपोर्ट होइछि एवं 4 जन रोगी मृत्यु मध्य होइछि। केरल में सर्वाधिक मामला रिपोर्ट होइछि। कर्नाटक रे 64 मामला रिपोर्ट होइछि। महाराष्ट्र रे 43, दिल्ली रे 18, तमिलनाडु रे 39, अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज रे 18, राजस्थान ने 12 एवं आंध्र प्रदेश रे 12 मामला रहिछि। आंध्र प्रदेश रे 4 जन रोगी मृत्यु होइछि एवं राज्यर कडप्पा जिला भाइरस द्वारा संक्रमित होइछि। परवर्ती खबर कैंसर रोगी बड़ आश्वासना। आयुष्मान कार्ड रे मिलिबो मागणा चिकित्सा। ओडिशार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक बड़ परिवर्तन। आउ अर्थ अभावरू अधारू रहिबनी कैंसर चिकित्सा। आयुष्मान भारत योजना रे 121टी नुआ पैकेज सामिल करी राज्यर कोटी कोटी जनसाधारण आशार नुआ किरण देखैछन्ति मोहन सरकार। जानतु किपरि एही योजनार बदलाइबो कैंसर रोगी भाग्य। कैंसर बा कर्कट एपरि एक रोग जहाँ केवल शरीर को नुहे बरं रोगीर परिवार को आर्थिक और मानसिक स्तर में संपूर्ण भांगी दिए। विशेषकर गरीब और मध्यवित्त परिवार पई एही रोगर व्ययबहुल चिकित्सा करने अनेक समय असंभव पड़े। एही समस्या को दृष्टि रखी ओडिशा सरकार एक बड़ घोषणा करछन्ति। एबे राज्यर आयुष्मान कार्ड जरिया कैंसर रोगी को मागणा और उन्नत मानर चिकित्सा सुविधा जोगाई दियाजिबो। राज्य स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना अनुसार आयुष्मान भारत योजना रे कैंसर चिकित्सा पई नुआ 121टी पैकेज जोड़िबाकू निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर
ସରକାରୀ ବିଭାଗ ନାଁରେ ଜାଲିଆତି ଜିପିଡିଓ ପିଏ ପଦୋନ୍ନତିର ନକଲି ଆଦେଶ ଭାଇରାଲ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ନାଁରେ ନକଲି ପଦୋନ୍ନତି ଆଦେଶ ଭାଇରାଲ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ ସରକାର। ଜିପିଡିଓ ଓ ପିଏ ପଦୋନ୍ନତି ନାଁରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ନକଲି ଆଦେଶ। ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଏଫଆଇଆର ଓ ସାଇବର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅବଗତ କଲା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ନାଁରେ ଜାଲ ପଦୋନ୍ନତି ଆଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜାଲ ଆଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ ମେରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସରେ ଉଭୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପରେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଏନସିସି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଗଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ରୋଡ୍ ଶୋ, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସୂଚନା। ଅଗଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫୋକସ୍ରେ ଏରିଆ ରହିବ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସେକ୍ଟର। ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବିଭିନ୍ନ ପୁଞ୍ଜିପତି ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏନେଇ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନେକ ପୁଞ୍ଜି ଆସିଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମ ସରକାର ନିୟମିତ ଭାବେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ କିପରି ଶିଳ୍ପ ବାତାନୁକୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ଦକ୍ଷତା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାମ୍ପିୟନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଚୋରା ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧଳା ଜହର ଚୋରା କାରବାର ଜାରି ରହିଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରଣପୁର ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଶଶିକାନ୍ତ ରାଉତ ଯୋଗଦେବା ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଅବକାରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହର ଅଟକ ରଖି ତନଖି କରିଥିଲେ। ତନଖିରେ ତାଠାରୁ 65 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 2 ଲଘୁଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା। ଜୁନ୍ 1ରୁ ଜୁଲାଇ 17 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ 382.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 446.9 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ଏହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ 17% ଅଧିକ। ଜୁନ୍ 1ରୁ 30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 110.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ମାସ ପୂରିବାକୁ ଆହୁରି 14 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଏହି 2 ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି। ତେବେ ଜୁଲାଇରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି। କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କରୋନା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 339ଟି ମାମଲା। ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ କରୋନା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ 300ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୁଲାଇ ମାସର ମାତ୍ର 17 ଦିନରେ ଦେଶରେ 339 ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ 4 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କେରଳରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 64 ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 43, ଦିଲ୍ଲୀରେ 18, ତାମିଲନାଡୁରେ 39, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ 18, ରାଜସ୍ଥାନରେ 12 ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 12 ମାମଲା ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 4 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କଡପ୍ପା ଜିଲ୍ଲା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।